an ɲɛ b'a la titre la cogo min na bon de bara ko karamɔgɔkɛ kɔni bɛ min ɲini sunkalo la n'a y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ na alhamdulilayi n y'o fɔ aw ye n ko Asim bɛ ka min kɛ Makɔrɔni a teriw la o ye jumɛn k'u yɛrɛ force utiliser o kama quoi k'u pousser n'u poussera f'u ka cɛyakan dɔ fɔ n'u ye cɛyakan dɔ fɔ u ka cɛya wale dɔ fɔ ko an bɛ nin cɛya wale in kɛ Asim fana tɛ kuma o b'a fɔ Asim n'i ma nin kɛ an bɛ nin kɛ n'i ma nin kɛ an bɛ nin kɛ Asim b'a fɔ alhamdulilayi ne yɛrɛ bɛ fɛ a k'o de kɛ o donc Asim b'a da de Asim b'a da ale kɛtɔla tɛ ka kɛ comme olu n'u y'u kale u ka jamanadenw ɲɛna k'u kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni Asim ma nin kɛ k'olu bɛ nin kɛ Asim dun b'a dɔn u k'o kɛ o de ka di ale ye donc Asim fana t'a kɛ tuguni donc u bɛ bin u yɛrɛ ka piège kɔnɔ an ye Barkani gɛn ten ka France ambassadeur gɛn ten ka CEDEAO lasigidenw gɛn ten ka u bɛɛ gɛn ten o don na kɔsɛ na Union européenne yɛrɛ tɛ sa Faransi de don Yves Le Drian de taara yala ka don mɔgɔw kan i b'a dɔn Joseph Borrell o y'u bolokɔnɔfɛn ye ka taa yala ka don mɔgɔw kan ko fɔ Mali k'a ka position clarifier Wagner ko la n'a sɔrɔ ni Wagner bɛ yan olu ni Wagner tɛ se ka jɛ ka baara kɛ yɔrɔ kelen donc ni Mali m'a ka position clarifier u b'u sen bɔ Mali ka ko bɛɛ la olu ka mission minnu bɛ yan n'o ye EITM n'a ɲɔgɔnna ye olu bɛ taga u ka sɔrɔsiw bɛ taga Asim ko aw ma faamu koyi aw ma faamu koyi an sigikun de walasa k'olu bɛɛ la taga parce que an bɛ k'an ka sɔrɔsiw labɛn an y'an ka sɔrɔsiw labɛn u bɛ niveau dɔ sɔrɔ anw mɔgɔ tɛ aw la komi an ka kɛw ni aw ye de donc an bɛ fɛ k'aw gɛn fɛrɛ la donc komi aw yɛrɛ nin fɔ ka ban ne tɛ fɛn fɔ tuguni donc u da tulu la k'u da jaba la k'u da tulu la k'u da jaba la élection b'olu fɛ yen élection b'u ka jamana caman na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Union européenne yɛrɛ diviselen ba de don tilalen don u tɛ ka se ka bɛn kelen ka Mali ko la parce que caman y'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ fɛ k'u don da min fɛ tiɲɛ yɛrɛ la de hɛrɛ da ye olu yɛrɛ ma parce que Europe b'a dɔn bi ni Afrique bɔ yen Europe tɛ yen bilen donc n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan Europe yɛrɛ commencer ka tila o de la u bɛnna min kan nin ye a ma se ka kɛ a kɛcogo la o kun mago bɛ résolution sugu min na o ma se k'a kɛ parce que fan kilan ye dɔ fɔ fan kilan ye dɔ fɔ mais u y'a naamu cogo dɔ la an na tila k'o di aw ma donc video y'a partager kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a dɔn n y'a fɔ y'a mɛn na n ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi CEDEAO tilalen don présidents ni ɲɔgɔn cɛ parce que président dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ ka yira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko décision minnu bɛ ka ta CEDEAO kɔnɔna la ko o tɛ CEDEAO ka hakililaw tɛ quoi ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'i to kɔfɛ ko ka CEDEAO manipuler président dɔw bɛ ka commencer ka murutu u bolo k'a fɔ k'olu tɛna se ka jɛn ne o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min Nations Unies Antonio Guterres n y'a fɔ a ye o don na n ko a ye rapport dɔ bɔ Mali kan o rapport in b'a kɔnɔ ko kumaba dɔ di aw ma ni Ala sɔnna ma donc video y'a partager kosɛbɛ bi ta ka di a ye Sɛbɛnnikɔrɔ denmisɛnninw ɲininka k'u ye mun ye sɔgɔmada in na a ye Sɛbɛnnikɔrɔ ekɔlidenw ɲininka k'u ye mun ye sɔgɔmada in na k'u ye armement sugu jumɛn de tɛmɛtɔla ye sɔgɔmada in na tellement que mɔgɔ ma ekɔlidenw wele mɔgɔ ma denmisɛnninw wele mais tellement que Sɛbɛnnikɔrɔ yɛrɛ denmisɛnninw nisɔndiyara u yɛrɛ ma u bɔra ka n'u jɔ de armée tɛmɛtɔla an ka minɛnw dontɔla sɔgɔmada in na ka bɔ ka n'u jɔ ka tɛgɛrɛ wara k'a sɔrɔ mɔgɔ ma t'u nɔfɛ dɛ dɔ bɛna fɔ u ye ekɔlidenw bɔ classe kɔnɔ a ye n terikɛ e ka o to yen fɔlɔ mɔgɔ ma ekɔliden bɔ classe kɔnɔ a y'a sɔrɔ u ma don fɔlɔ parce que sisan na u sigilen don sisan kɔni u dalama sigilen don sisan n'u ye ko i b'a fɔ k'u bɛ wo dɔ ɲini ayi mɔgɔ ma taa denmisɛnninw bɔ classe kɔnɔ denmisɛnninw de jɔlen kuru da la u ɲɛ b'a la armement sugu dɔw bɛ ka tɛmɛ an ka sɔrɔsiw ni armement sugu dɔw bɛ ka don ka bɔ Guinée fan fɛ ka na Sɛbɛnnikɔrɔ non denmisɛnninw de taar'u jɔ goudron da la ka tɛgɛrɛ fɔ armée kun non Sadio baara bɛ ka kɛ a minɛn ninnu a fɛn k'u tɔgɔ de fɔ non n t'olu tɔgɔ n'o de fɔ n ko ne tɛ minɛn minnu bɛ don n'o t'olu tɔgɔ fɔ bilen parce que ani mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na sisan olu fana tuloma dalen don k'olu y'a bɔra kalama sisan ko an bɛ to ka information di armement kan donc fana tuloma dalen don sisan ni minɛn sugu min donna dɔrɔn u boli ka n'u sigi ko anw minnu tɔgɔ fɔ pour que u bɛ boli ka taga labɛn sabati a y'a tulo bɔ n'a y'a ja a ka transformateur don aw tulo la an tɛ n'olu tɔgɔ fɔ aw ye bilen minɛn minnu bɛ ka don an t'olu tɔgɔ fɔ mais non minɛn min donna bi mobili a bɛ se e ko a tɛ 200 ni kɔ bɔ de mobili minnu donna ni minɛnw ye bi non Sadio bɛ ka baara kɛ armée bɛ ka baara kɛ Asim bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an y'o fɔ an sera niveau dɔ de la on n'a plus besoin parce que i tɛ se ka cɛyakan fɔ ka se niveau sugu dɔ la ka tila k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan i tɛ se ka cɛyakan fɔ ka se niveau sugu dɔ la ka tila k'i jigi da halisa Barkani ni Takuba n'a kirikara kan ayi autonomie assurée sɔgɔmada in na a n'o Sɛbɛnnikɔrɔ ekɔlidenw ye u content kun don classe kɔnɔ bi parce que u ye min tɛmɛtɔla ye
a y'u content. A y'u content. Donc vidéo a partagé. Elle a partagé. La vidéo partagée, on a une information dit en atteint. Madame la Jumela. Alors, fait Madame la Jumela. Madame la Union Européenne, on va Madame la Antonio Guterres là. Du moins, il y a Madame Nola. D'accord, ok, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Union européenne, ministre des Affaires étrangères, ou Tara Farangonga. Ko amena ko le kangarda Mali. Ko Mali ka sembo reçu sina. Ko ni Mali ma sembo reçu sina. Ko le ka mission mun be no EUTM. Ni u ka bara kunye ko kanga sorasu formé. Kɛlɛ la. Ani kanga sorasu kala. Kɛlɛ kɔnɔna fɛnmisɛnni dɔw la. An ka jamana ɲɛmɔgɔ dun y'a jateminɛ. Depuis an ka armée bi bin waati min na. Depuis an ka armée bi bin waati min na. Depuis IBK mana fanga la. IBK nale fanga la. A sɔrɔ an ka colonel minnu filan kunna sisan. N delila k'a fɔ aw ye n ko ninnu bɛɛ ye peut-être nin fana ye révélation dɔ su na. N ko ninnu bɛɛ ye terrain kɛ. Ninnu bɛɛ ye centre kɛ, ninnu bɛɛ ye nord kɛ. Kɛlɛ rébellion ni terrorisme ninnu b'a cɛla ye. Mali bin waati min na ninnu kun b'a cɛla ye. O depuis waati u y'u sigi ka jateminɛ kɛ. U y'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a waati min o ma lamɛn. Ko ni ni ɲɔgɔn ye jamana o jamana sɔrɔ, ni ni ɲɔgɔn ye armée sɔrɔ, comment est-ce que 2012 an ka armée sera ka bin nin togo la tantɔ rapidement ka da ɲɔgɔn kan ni teliyala togo nin togo in na tan, terroristes ka se k'an ka jamana minɛ tan, rebelles ka don ka se k'an ka jamana minɛ tan, ko ka sigi de kɛ sisan nɔ k'a jateminɛ k'a lajɛ k'an ka armée yɛrɛ état kɛ, k'an ka jamana état kɛ k'a lajɛ mun de y'an sɔrɔ. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, Faransi nalen, Barikani nalen, an ka jamana bin ka bin. Ninnu y'a laɲini dɛ, surtout Sadio y'a laɲini ko sigi ka kɛ k'a jateminɛ dɛ, mun de bɛ an ka armée yɛrɛ lajɛ sisan mun de b'a la, bana jumɛn de bɛ armée la, an ka partenaire ninnu fana lajɛ dɛ, ani minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'an bɛ ka baara kɛ, an ka jateminɛ kɛ bana jumɛn de b'an n'olu ɲɔgɔn cɛ, u kan ka mun de kɛ an ye n'u tɛ k'a kɛ an ye, est-ce que o kɔnɔna jɛlen don an ye, est-ce que u sen tɛ janfa la, nka a waati a ma lamɛn dɛ, Sadio ma lamɛn a waati. O Sadio kelen ka fanga ta sisan kɔni fana y'u sigi a l'aise sanfɛ. Faransi bɛ yan nɔ a mɛnna, EUTM bɛ yan a mɛnna, ECAP bɛ yan a mɛnna, Barikani bɛ yan a mɛnna, MINUSMA bɛ yan a mɛnna, san ka jateminɛ de kɛ. Munna ninnu bɛɛ bɛ yan nɔ anw tɛ ka bɔ an nɔ la, anw bɛ ka coron ka taga fɛ. Est-ce que ninnu yɛrɛ sen tɛ ko dɔ la? Est-ce que désormais ni anw yɛrɛ y'an ka lakana to ninnu bolo, est-ce que anw bɛ tila? Est-ce que ni anw y'an yɛrɛ to Barikani bolo? Est-ce que ni anw y'an yɛrɛ to Faransi bolo? Est-ce que min ye kɔrɔlenw sɔrɔ o tɛna anw fana sɔrɔ wa? O sɔrɔla k'a fɔ ko bon ko bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ na an ka wuli an ka ko wɛrɛ ɲɛɲini. O y'a sɔrɔ n'i y'a hakili b'a la Yɛrɛwolo debout sur la rempart depuis 2019 anw ka kɛlɛba laɲini belebeleba damadɔni minnu tun b'aw la n b'aw hakili jigin a la. A laɲini belebeleba dɔw tun ye jɔn ye? Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan parce que an ko ni Faransi taara dɔrɔn terroristes bɛ taa. Faransi MINUSMA sirilen don Faransi de la. Barikani i takubɔ kirikira an ko k'u bɛɛ ka bɔ an ka jamana kan parce que an b'a dɔn o tɛ yan nɔ fɛn na. A laɲiniba filanan tun ye jumɛn? Anw ko jamana o jamana diɲɛ kɔnɔ bi ko a ye kɛlɛ dɔ kɛ ka se a la i b'a sɔrɔ ani jamana dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ conseil de sécurité la, droit de veto bɛ min bolo, wa min bɛ se ka armement dilan a yɛrɛ ye, wa min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kɛlɛ la. Donc anw ko anw ni Russie y'a daminɛ 1961 a dar jara anw na, anw kɛra puissance ye Afrique de l'Ouest kɔnɔna la. Yɛrɛwolo ka laɲiniba dɔ tun ye jumɛn? Filanan ko an ni Russie k'an bolo di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔna la, karama kɔnɔna la. Kanko bɛ yen, CFA ko bɛ yen. An ye CFA ko poussé fo le 14 septembre 2019 an bɔra manifestation na dɔrɔn président ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn Macron y'u wele ko bon ko CFA ko in ko kuma bɛ ka caya Mali la k'a ye n'an ka tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ECO ye. Bin sigi kun t'o kama après an bɛ tila ka don détail la kɔfɛ.
donc ni jateminɛ bɛɛ kelen kɔfɛ Assimi nalen fanga ta u y'a kanu ko tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin ninnu ye min fɔ faransi ko la tiɲɛ don denmisɛnnin ninnu ye min fɔ barikani ko la tiɲɛ don denmisɛnnin ninnu ye min fɔ takuba ko la tiɲɛ don wa denmisɛnnin ninnu ye min fɔ irisi ko la tiɲɛ don an ka fɛɛrɛ kɛ an ka faransi sen bɔ an ka jamana ko la o de kɛlen an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye faransi sen bɔ an ka jamana ko la kelen mais o y'a kɛ ni hakili ye o y'a kɛ ni hakili ye parce que fɔlɔ faransi coopérant de tun bɛ an ka sécurité fan bɛɛ la an ka kɛlɛ labɛnyɔrɔ an ka kɛlɛ kunnafoniya an ka jamana surveillance aérienne ni avion bɛ don ni avion bɛ bɔ ni avion bɛ jigin ni avion tɛ jigin avion bɛ se ka taa yan fɛ a bɛ se ka na yan fɛ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ faransi bolo n'an ko bɛ fɛ ka taga hali marifa san faransi de da tun bɛ a la aw bɛ se ka taa ni marifa sugu san aw bɛ se ka taa ni marifa san faransi de tun bɛ bila ɲɛ fana ka taa mɔgɔw yɔrɔ la a bɛ se ka taa marifa san ninnu bolo o tɛmɛnen kɔfɛ ni kɛlɛ yɛrɛ tun wulila an ka mɔgɔw tun bɛ faransi de wele barikani de tun bɛ wele n'a tun fɔra ko attaque daminɛna nin ka ɲi na yan fɛ o yɔrɔnin bɛɛ joona joona wele tun bɛ bila barikani de ma k'u ka boli joona ka na ni avion ye parce que k'an ka sɔrɔsiw attaquelen don u tun tɛ na donc an ka sɔrɔsiw ka baara fɔlɔ-fɔlɔ kɛra jumɛn ye o ye ka faransi sen bɔ nin bɛɛ la kelen kelen coopérant minnu bɛ yen n'u b'an ka ministère de la défense kɔnɔna la n'u b'an ka état major ni fɛnw kɔnɔna la Assimi ni Sado kelen ka boloda fanga kan u y'olu fosi ka bɔ yen fɔlɔ donc an ka armée ka décision bɛ ta yɔrɔ o yɔrɔ faransi tɛ yen donc faransi t'a dɔn an bɛna taa min kɛ faransi taara an bɛna taa minɛn min san a taara an bɛna taa kɛlɛ min kɛ a taara an bɛna taa kɛlɛ min kɛ yɔrɔ min na faransi sen bɔra yen faransi sen bɔra yɔrɔ jumɛn tuguni o ye fɔlɔ ni an ka mɔgɔ tun bɛ taa faransi de tun bɛ kunnafoniya di an ka mɔgɔw ma aw bɛ se ka taga nin yɔrɔ in na aw bɛ se ka taga nin yɔrɔ in na u ye faransi sama ka bɔ o fana la an b'an ka kunnafoniya ɲini an yɛrɛ ye an ka ɲɛmɔgɔw taara minɛnw ɲini minɛn minnu b'a to an bɛ se ka renseignement sɔrɔ ka t'u bolo di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu b'a to an bɛ se ka renseignement sɔrɔ k'a sɔrɔ an ma siri faransi la donc an ka mɔgɔw tun bɛ taga u bɛ ka taga kɛlɛ kɛ sisan ni kunnafoniya minnu ni renseignement minnu ye u b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ faransi tɛ kunnajayɔrɔ filanan sabanan donc faransi sen bɔra o fana la faransi sen bɔra opération préparée la faransi sen bɔra renseignement na a sabanan ye jumɛn n'an ka mɔgɔ tun banna o tun bɛ faransi de wele ko kana renfort la faransi samana ka bɔ o fana na fo kana se niveau dɔ la faransi ka avion tun tɛ pan Mali kunna bilen an ka mɔgɔ taara avion fana ɲini ni a ko taw dɔrɔn anw ka avion de bɛ wuli ka taga kɛlɛ kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw ka avion de bɛ wuli ka taga kɛlɛ kɛ faransi avion tɛ taa kɛlɛ kɛ bilen an bɛ opération daminɛ fo ka taa fɔ k'a banna faransi avion tɛ bɔ a nɔ la faransi tɛ wele et puis ka tila ka kangari da bɛɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko ni Mali sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko jate kɛ ni a ye MINUSMA avion ka pan yen faransi ka avion ka pan yen barikani ka avion ka pan yen takuba ka avion ka pan yen ko jate kɛ n'a ye bilen wa an bɛ don min na bi o tɛ kɛ o dabila la ni faransi ka avion bɛ fɛ ka pan n'a sɔrɔ ni furakɛlikɛlaw de don ni dumunikɛlaw don u bɛ yamaruya de ɲini an ka mɔgɔw b'a jateminɛ fɔlɔ ni a bɛ bɛn ou bien n'a tɛ bɛn 99% an ka mɔgɔ b'a fɔ k'u tɛ taa waati dɔ la u bɛ to ka nkalon tigɛ k'olu ka mɔgɔw banabagatɔ don f'u ka évacuer donc an ka mɔgɔw y'u sen bɔ sanfɛla fana la donc an ka mɔgɔ kelen k'u sen bɔ nin sanfɛla in bɛɛ la k'u bolo di Irisi ma donc aw k'a jateminɛ aw de tun bɛ mɔgɔ minnu former sisan u ka sira tɛ aw ka formation na bilen monter en puissance u ka sira tɛ aw ka formation na bilen parce que aw y'u monter aw y'u former fo kana se nin bɛɛ ma o bɛɛ la terroristes bɛ ka se u la donc u y'u bolo bɔ aw bolo u bɛ ka se terroristes la donc an ka mɔgɔw ka sira tɛmɛ ka formation na u ka mɔgɔ tɛ ECAP ka formation na et puis an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na bi sont autonomes u ka sira tɛ ninnu si la donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan faransi taara jamana minnu fara ka na n'o ye Europe jamana ye u kuma sulila u dɔw y'a fɔ u ka bi ɲɔgɔn ye senfɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ fɛ ka taa ko mais ko n'olu taara ta k'olu kuma sulilen bɛna taga ko n'olu taara ta k'olu bɛna taga ko k'u kunkolo to woro furancɛ ko bon k'o man ɲi ko donc k'u tɛ se ka taa ta ko donc k'u ka taa cogo wɛrɛ ɲini min tɛ an ka politique ka taa ye munna parce que Mali y'u kɛ bɔrɔ de ye fɛn o fɛn bɛ bɔrɔ in kɔnɔ k'a bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ k'a fili ka bɔrɔ jalan dalen to donc u bɛna bɔ ni bɔkan jumɛn ye sisan u bɛna bɔ ni sababu jumɛn ni prétexte jumɛn ye sisan donc u gɛrɛnna dɔrɔn ka wuli k'u jɔ ah bon ko désormais ni Mali ni Irisi bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ taa u m'a fɔ Irisi yɛrɛ dɔrɔn dɛ ko Wagner nana Mali la donc fo Mali ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Sadio ye k'u ka bɔ ko k'u yɛrɛ lajɛya u k'a fɔ ko Wagner tɛ yan u ka preuve yira u la k'a fɔ ko Wagner tɛ yan et puis u ka garantie fana do olu ma k'a fɔ ko Wagner tɛ yan ko n'olu tɛ k'olu bɛ taa o bɛ taa in kɔrɔ ye jumɛn parce que u tɛ yan bilen
u bɛɛ yan nɔ u tɛ baara la u bɛɛ yan nɔ u bɛ tourisme dɔrɔn u tɛ foyi foyi la donc e tɛ foyi foyi la yan nɔ a sera i k'a fɔ ko ka garantie d'i ma i ka taa parce que mɔgɔ min ye sen bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la Assimi ninnu ye technique de k'u la n'an y'u sen bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ taa donc u y'u sen bɔ fɛn bɛɛ la donc olu fana bɛna taga u y'u sigi k'u miiri tiɲɛna n'an taara ta maloya don dɛ an nana k'an bɛna mɔgɔ ninnu dɛmɛ k'an minnu kala cɛ u y'an sen bɔ fɛn bɛɛ la k'an sigi kɛrɛfɛ an b'olu sɔgɔmada fɛ an bɛ café min tile fɛ an bɛ dumuni kɛ sufɛ an bɛ hamburger ni dun ka taa an da an tɛ foyi foyi kɛ wa et puis hali an tɛ se ka bɔ ka taga yaala o kɛlen don k'an cantonner donc ko an bɛ taa cogo di u sɔrɔla ka taa Wagner ko kɛ prétexte ye donc ko fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u dan tigɛ Wagner ko la soit u ka fɛn dɔ ɲɛfɔ olu bɛ ka garantie dɔ di olu ma sinon olu bɛ taa Assimi ko payi a ɲɛna ne bɛ nin yɛrɛ de kɔ n ye aw sen bɔ fɛn bɛɛ la n hakili la aw bɛna keguya ka taa aw yɛrɛ ma n ye piège fila d'aw ɲɛ fɔlɔ ye jumɛn n b'aw sen bɔ fɛn bɛɛ la aw bɛ boli ka taa ou bien n b'aw sen bɔ fɛn bɛɛ la o la aw bɛ sɔrɔ ka na k'a bɛ chantage kɛ ne la sisan aw bɛ sɔrɔ ka na fɔ ni ne ma nin kɛ aw bɛ nin kɛ donc o la n b'a to yen ne tɛna kɛ o donc Assimi filanan in ta option filanan in ta sisan u girinna ka na ko ni Wagner ko ma dabila ou bien n'o ko ma préparer latigɛ k'u bɛ taa Assimi ko si binna tɔn minna kɔnɔ Assimi y'a sigi k'a da de u taara ɲɔgɔn ye u taara u munumunu k'u munumunu cɛ ko an y'a fɔ ko cɛ in ko ni Wagner ko ma ɲɛnabɔ k'a bɛ taa ko cɛ in tɛ ka kuma an fɛ dɛ u taara u sigi k'u miiri ka cidenw bila ka na ka dɔ don ta bon vraiment an ye nin fɔ an bɛ fɛ dɔrɔn i ka hali n'a kɛra communiqué jalan ye ko ci an ma i k'a fɔ ko Wagner tɛ yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ci ka k'u la u tila ka mɔgɔ wɛrɛ ci ka na tuguni bon vraiment hali n'i y'a fɔ ko non k'an kana taa k'i mago b'an na formation dɔɔni na sisan o la an bɛ to yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ci ka k'u la fo k'u yɛrɛ ka jamana ka fɔ élection sera n bɛ ka kuma aw fɛ a b'a dɔn kunu France élection présidentielle kɛra u bɛ deuxième tour kɔnɔ sisan deuxième tour dun b'u ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ fɛ u bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que o tigi kana gagner donc o jumɛn ye jumɛn sisan olu ye menace min fɔ k'a essayer k'u dɔ bila en exécution donc u ye affaire étrangère fara ɲɔgɔn kan Europe bon sisan Assimi m'an jaabi an ko garantie a ma garantie di an ma an ko Wagner a ma ci an dun y'a fɔ ko ni Wagner ko in ma dabila ko ni Wagner ko in ma préparé ma tigɛ k'an b'an ka sɔrɔsiw ta an b'an ka mission ta ka taa ni Assimi dun ma kuma an bɛ mun kɛ dɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'an taara tantɔ ko a bɛ kɛ maloya dɛ k'an tɛ se ka taa tan an tɛ se ka taa ka bɔ Mali la tan ko n'an taara ka bɔ Mali la a bɛ kɛ malo ye anw ma Europe kɔnɔ a bɛ kɛ malo ye anw ma diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ malo ye anw ma Afrique kɔnɔ a bɛ kɛ kumasuli ye a bɛ kɛ ko ye ko min ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ anw k'an ka minɛnw cɛ ka taa k'an bɛ taa mɔgɔ dɔw labɛn kɛlɛ la olu an ma se k'olu labɛn et puis olu kɛlen k'anw dɛ kɛrɛfɛ olu ye diɲɛ ko bɛɛ ɲɛ sɔrɔ et puis u ni Russie bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma premièrement n'an taara a bɛ dɔn k'anw kun tɛ fɛn na deuxièmement n'an taara a bɛ dɔn k'a fɔ ko Russie ka farin ni anw ye ko Russie bɛ kɔnɔnajɛlen don anw ye ko Russie bɛ se kɛlɛ ni anw ye troisièmement n'an taara a bɛ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an dɛsɛlen taara donc ko an ka taa cogo ɲini a la bon dɔw ko bon vraiment n'a ma ɲɛ k'o tɔgɔ don bon an k'a fɔ ko bon ko fɛn min ye formation ye an t'u ka sɔrɔsiw former bilen hɛ donc mais fɛn min ye k'u ka sɔrɔsiw kalan droit de la hakɛw la parce que n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔna na hakɛ dɔw de bɛ yen i kan ka hakɛ dɔw bonya kɛlɛ kɔnɔna na donc an k'a fɔ ko d'accord ko an t'u former bilen kɛlɛ kɛcogo la dɛ mais an b'u former hakɛ minnu bɛ kɛ kɛlɛ kɔnɔ parce que sisan nɔ exécution ko kuma bɛ sen na donc u bɛna fɔ k'u bɛna to yan nɔ ko pour que k'an ka armée former walasa u kana baga civil ma terrain kan u kana don tan parce que o kuma bɛ ka caya donc u y'o prétexte min sɔrɔ u y'u nɔrɔ o de la sisan ko désormais k'olu bɛna ko fɛn min ye mission de formation kɔni ko n'o jɔlen k'u t'an ka sɔrɔsiw former bilen mais k'u kɔni bɛ se k'u kalan droit de mɔgɔ ni ye comédien ye a bɛ théâtre bɔla minnu dɔn mɔgɔ ni ye théâtre bɔlaw yɛrɛ de quoi donc u taara bɛn o de kan sisan nɔ donc ka sɔrɔ k'o kɛ communiqué sa k'o fɔ ko bon ko désormais ko olu ka mission minnu bɛ yan donc k'olu tɛna ka sɔrɔsiw former bilen u tɛna sɔrɔsi jumɛn former u tɛna sɔrɔsi jumɛn former sɔrɔsi minnu y'a f'i ye ko mɔgɔ tɛ u ka formation na bilen u tɛna sɔrɔsi jumɛn former sɔrɔsi minnu y'a f'i ye ko aw bɛ k'an former san 10 an tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ foyi na u tɛ fɛ ka mɔgɔ jumɛn former bilen sɔrɔsi minnu y'u lasigi kɛrɛfɛ ka taga minɛnw ɲini ka na ka taga terrain kan ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ gagner est-ce que fɔ kun bɛ ko i b'a fɔ mɔgɔ de ma ko ne t'i former bilen o y'a sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ min former ou bien mɔgɔ min ko ko n former mɔgɔ min ko mɔgɔ b'i ka formation mɔgɔ min k'i ma k'i sigi yan mɔgɔ t'i la bilen mɔgɔ min ko i sigi yan i sigilen kɔfɛ a wulila ka taa a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a taara kɛlɛ kɛ ka sebaaya sɔrɔ e bɛ taa bɔ ka mun communiquer kɛ bilen k'e t'o tigi former bilen o ye dɛsɛ dɔrɔn de ye quoi donc o ye c'est une très bonne nouvelle o de la n y'a sɛbɛn ko bon de bara a ka ɲi ten a ka taa Assimi ye pion dɔ pousser sisan a taara a yɛrɛ sɔrɔ fo danba ça a marché ça a marché, a marchera quoi. O de la kɛlɛ stratégie o de la au sein de Yɛrɛwolo debout sur la rempart à un moment donné an ye fɛn dɔ faamu an y'an sigi ka réflexion dɔ de bɔ an ko ko
mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga Segu i bɛ fɛ ka taga Segu i taara car la i bɛ se i taara i ka voiture personnelle la i bɛ se i taara hélico la i bɛ se mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga ale de b'a dɔn ko tagacogo min b'a arranger ka tɛmɛ e min bɛ k'a fɔ ko a ka taga kan dɔ bɛ yen o tɛ se ka sigi car kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'u y'olu sigi car kɔnɔ ko ka yɔrɔ jan voyager dɔrɔn u b'u nɔrɔ dɔrɔn u bɛ fɔnɔ u yɛrɛ ma dɔ tɛ se k'o kɛ dɔ bɛ yen nɔ o tɛ se ka don avion kɔnɔ a bɛ fɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ ka taa f'a k'a ka voiture personnelle ta mais e ko ko mɔgɔ min ka taa Segu dɛ o ka intelligence kɔnɔna la ni a ko nin taacogo in de ka nɔgɔ a ma wa n'a taara e bɛ min ko ko ale bɛ se k'o sɔrɔ donc i b'a to a ka taa o sira fɛ o de la o sɛn yɛrɛ wolo debu sur la rampart an moment donné an y'an sigi ka miiri kɛ an ko ko an kɔni bɛ min nɔfɛ Faransi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan Faransi sɔrɔsiw ka taa ka bɔ yen i barika n'o takubaw ka taa ka bɔ yen an ni Rusi ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka terrorisme kɛlɛ an ka se a la jamana ka segin an yɛrɛ ma wa an kana tɔn siɲɛ jamana si ye bilen wa jamana ka bila arayi kan ka taa ɲɛmɔgɔw fana ko d'accord problème t'a la mais an ko ko bon n'a ma ɲɛ k'u accord o principe u sɔnn'o ma kaban maintenant u bɛ fɛ ka nin kɛ kɛcogo min na an fana ka danaya da u kan à un moment donné an k'u ka fɛɛrɛw lajɛ u bɛ fɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye an k'a lajɛ maintenant an ye waati min na k'a fɔ ko jɛngɛ bɛ fɛ ka don fɛɛrɛw la ko fɛɛrɛ dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ka tiɲɛ an bɛ bɔ o la an bɛ fɛn dɔ kɛ maintenant an ye k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ninnu bɛ ka marcher donc an kana fɔ ko f'an k'u diyagoya u k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ ka kɛ kɛcogo min na et alhamdulilayi ça marche aujourd'hui. Ça marche aujourd'hui. Barkani bɛ ka taga presque Barkani yɛrɛ taara ka ban Takuba ko Morne o dabila la MINUSMA an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u tɛ ko MINUSMA mandat tɛ renouvelé kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ sisan nɔ a bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u tɛ ko MINUSMA mandat tɛ renouvelé ɔ fɛn min Allemand ye olu fana ko Mali tun ye fɛn dɔ fɔ waati dɔ la ko o fɛn in u bɛna jateminɛ n'u sera ka dɔ sɔrɔ o sira fɛ o ye jumɛn Mali ko kɛlɛ t'ale ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ t'a ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i bɛ fɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na Mali la ni Mali ka hɛrɛ b'a la n'a kuma bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ e ani Mali ɲɛmɔgɔ de ɲɔgɔn cɛ i tɛ taa tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ dɛ i tɛ taa don jɛkulu dɔ kɔnɔ k'i bɛna bin Mali kan dɛ ou bien ka taa tɛmɛ Faransi fɛ k'i bɛ taa tɛmɛ MINUSMA fɛ k'i bɛ taa tɛmɛ Takuba fɛ o t'a la dɛ ni mago bɛ fɛn o fɛn na Mali la i bɛ tilen ka na o jamana ɲɛmɔgɔ ni Mali ɲɛmɔgɔ de b'u sigi k'a kuma kɛ n'an y'an sigi k'a kuma kɛ ni Mali ka hɛrɛ b'a la d'accord a fara banna ni Mali ka hɛrɛ t'a la an b'a fɔ k'an tɛ n'a sɔrɔ fana ni Mali ka hɛrɛ b'a la n'an b'a kɛ an b'an sigi de a bɛ kɛ cogo min na anw de b'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc kuma suruma ye jumɛn mɔgɔ tɛ Mali tɔgɔ la ko kuma kɛ Mali ye bilen mɔgɔ tɛ bila ɲɛma k'i bɛ fɛn dɔ ɲɛ Mali ye donc Alimanw ye kuma min mɛn Alimanw ko tiɲɛ an mɛnna Faransi nɔfɛ an mɛnna Macron nɔfɛ an mɛnna Union européenne nɔfɛ donc sisan an yɛrɛ ka taga lajɛ o de la Alimanw ka ministre des affaires étrangères u tun y'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la k'u bɛna sɔrɔdasiw retirer a ko mais ko ale bɛna cette fois-ci malgré que Union européenne u y'a fɔ sɔnna ko u ka mission ninnu k'u bɛna a jɔ mais ale bɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ rencontrer cette fois-ci de façon bilatérale Mali ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka taga yɔrɔ jumɛn ɲɔgɔn fɛ o affaire étrangère kan ka na Bamako ka n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw rencontrer n'u kan ka sigi k'a fɔ kɛ ni Ala sɔnna ma hali o fana la an bɛ danaya da an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan an bɛ an ka confiance da u kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu qui ont été intelligents jusqu'à chasser la France Allemagne et affaires étrangères o kunbɛli ni o lamɛnli ça va pas poser problème parce que vous savez ni mɔgɔ ninnu nana Asimi fɛ yen mɔgɔ caman tɛ min kalama ni mɔgɔ ninnu nana Asimi fɛ a b'a dɔn Asimi min kɛ Asimi b'a sigi de k'u lamɛn n'u ye fɛn o fɛn fɔ a b'a sigi k'u bɛɛ lamɛn n'u tilala a tɛ fɛn fɔ o ye Kamara fana ka baara filɛ ni min nana ni ministre min nana affaires étrangères min nana ministre des armées min nana ONG min nana o américain min nana ambassadeur min nana u b'u sigi dɔrɔn k'u lamɛn n'u tilala u b'a fɔ d'accord ko an y'a mɛn un mot u t'a place n'u kumana fana kɛra d'accord an b'aw fo aw ka nali la vraiment le Mali est ouvert Mali ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ni bɛɛ bɛ se ka kuma o y'a dan ye u tɛ don détail la mɔgɔw bolo o de kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ dabali ban o kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ kamana gan u bɛ na cogo cogo k'u bɛna an ka ɲɛmɔgɔ da sumusumu u tɛ fɛn sɔrɔ o la ka fɔ donc Union européenne ni karo ta u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ɲinɛ partager ko a y'a partager o bɛ donna ye directement Antonio Guterres
Assimi nga porte-parole Sadio Camara ka porte-parole Nations Unies kono o de kɛra Nations Unies secrétaire général parce que France ko compte ka foyi kɛ yan k'an bɛ ka bi mɔgɔ dɔ de kan u taa yala an ka armée ma u formelen tɛ an bɛ min ɲini u fɛ u ka élection dɔrɔn kɛ ale yɛrɛ ka jamanaden dɔ bɛ bɔ foyi tɛ ka kɛ foyi tɛ ka ɲɛ sɔrɔ Mali la foyi tɛ ka bɔ a nɔ la depuis IBK taara mun kɛra depuis IBK taara mun kɛra Antonio Guterres de bɛ n'olu jaabi sisan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o don na n ye kuma kun kɔrɔ aw ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a daminɛ janvier la ka n'a bila ni mars kalo in na ko tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko ala ko yɛlɛma donna Mali la ka n'a kɔnɔna la a ko k'a daminɛ janvier la ka na mars la ko attaque asymétrique min kɛra attaque asymétrique ye jumɛn o ye terroriste bɛ attaque sugu minnu kɛ ka bali kana sira da mɔgɔ ɲɛ ou bien ka bali kana minnu poser mɔgɔ ɲɛ a ko o attaque hakɛ min kɛra ko bɛ bɛn attaque 55 ma min kɛra ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiw ma ani diɲɛ sɔrɔsitɔ minnu bɛ yan le centre a été le théâtre de 22 attaques ko jamana camancɛ bolo fɛ ko fɛn min attaque mɔgɔ ani 2 ɲɔgɔn ye k'o kɛra sur lesquels 18 ont visé la mission onusienne o mɔgɔ ani 2 la ko 18 bɛɛ kɛra ka ɲɛsin MINUSMA de ma les 33 autres ont visé les forces de défense et de sécurité maliennes donc a tɔ ko o kɛra ka ɲɛsin fɛn min an ka jamana sɔrɔsiw ma ko 13 attaque 13 o kɛra Mopti mara kɔnɔna la attaque 9 o kɛra Tombouctou mara kɔnɔna na attaque 6 o kɛra Segu mara kɔnɔna na ko attaque 2 o kɛra Gao attaque 1 o kɛra Kidal mara kɔnɔna la attaque 1 o kɛra Sikasso mara kɔnɔna la attaque 1 o kɛra Kulikoro mara kɔnɔna la ces attaques ont fait 41 morts et 61 blessés dans les rangs des forces de défense ko o attaque ninnu kɛra sababu ye fɛn min an ka sɔrɔsi 41 ɲɔgɔn olu ni tora a la wa 64 olu banana. De plus, 7 personnes ont été portées disparues. Ces chiffres ont été révélés par le secrétaire général des Nations Unies dans son rapport trimestriel publié il y a une semaine. Donc, Antonio Guterres, kalo saba, avait un rapport de Malika. Au rapport, kalo saba labanta a fait que Malika son nom est janvier, février, mars. Au kalo saba de Konala a une défaut. L'attaque la plus meurtrière. Pendant la période à l'examen, les violences attribuées aux groupes armés extrémistes se sont poursuivies. 103 incidents de sécurité enregistrés au cours des 3 premiers mois de 2002. On constate une baisse importante par rapport à la période précédente, au cours desquelles 147 incidents avaient été enregistrés. Donc, un rapport terminé Minkara. Un rapport terminé Minkara. Ko fait incident a bɛ se ka kɛ attaque ye a bɛ se ka kɛ u taara baga mɔgɔ dɔ ma a bɛ se ka kɛ fɛn min kɔni ye lakanabaliya sira ye attaque minnu kɛra ou bien fɛn minnu kɛra incident minnu kɛra ko rapport tɛmɛlen ta o kun ye incident 447 ye nka an ka mɔgɔw ye k'u digi ko min kɛra nin kalo 3 in kɔnɔna la k'o bɛ bɛn incident 103 ɲɔgɔn donc incident 40 kɔ o y'olu ɲɔgɔn cɛ différence ye. Donc ça veut dire que n'a sɔrɔ u kun bɛ ka taga baga sigida dɔ mɔgɔ ma an ka mɔgɔ sera k'o bali n'u bɛ taa mɔgɔ dɔ minɛ an ka sɔrɔsiw sera ka o fana bali. A ko fɛn min ye terroriste ye sisan n'o bɛ an ka sɔrɔsiw ka kuma sɔn ji la. Guterres ko terroriste ka baara de kɛlen don sisan ko tellement que armée bɛ k'u gosi an ka sɔrɔsiw bɛ k'u gosi an ka sɔrɔsiw bɛ ka se o la ko terroriste ka baara de kɛlen don sisan ko ka t'u yɛrɛ don population cɛla k'u yɛrɛ kɛ population dɔ ye u bɛ don dugu kɔnɔ sisan quoi u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko duguladen n'a kalayara sisan quoi ou bien n'a kalayara sisan u bɛ don dugu kɔnɔ sisan ka dugudenw bila olu ni armée ni ɲɔgɔn cɛ donc n'an ka sɔrɔsiw ko k'u bɛna kɛlɛ kɛ sisan u bɛ t'u dogo dugudenw kɔfɛ ni ye Antonio Guterres yɛrɛ de mankan ko terroriste ka baara de kɛlen don k'u ye sisan tellement que u dɛsɛra k'u bɛ t'u dissimuler sisan ka t'u dogo population de la n'u donna sisan quoi u bɛ marifaw dogo u b'u yɛrɛ kɛ civil ye u bɛ taga boutique kɔnɔ u bɛ taa boutique dɔ dayɛlɛ ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ sugudenw ye ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ musow ye ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ alimamuw ye ou bien ni kɛlɛ ganna u b'u yɛrɛ kɛ misigɛnnaw ou bien u b'u yɛrɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ye ko terroriste tellement que u kamana ganna ko u kɛlen don k'u ka baara de kɛ u ye tile fila na donc Antonio Guterres yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko terroriste b'u yɛrɛ yɛlɛma ko
ko ka kɛ i n'a fɔ duguden gansan o la ni se kɛra u ma sisan a fɔ ko se kɛra duguden gansan ma mais en réalité jɔn de don terroriste de don donc Antonio Guterres n'o ye Nations Unies secrétaire général ale de filɛ nin ye ka ko min senna ale yɛrɛ de filɛ nin ye k'a jaabi sisan parce que a ko rapport kɔnɔna na ko terroriste donnen don min na sisan ko ye k'u yɛrɛ kɛ population ɲɔgɔn ye ka t'u yɛrɛ ɲagami population na n'u yɛrɛ ɲagami population na sisan a tɛna k'e kɔnɔ ko civil don a tɛna k'e kɔnɔ ko civil gansan don wa ni se kɛra o ma mun fɔ ko sɔrɔdasiw sera civil ma k'a sɔrɔ Antonio Guterres yɛrɛ de y'a fɔ k'u b'u yɛrɛ kɛ civil ye k'a sɔrɔ civil tɛ dɛ k'u ka baara de kɛlen don o ye sisan donc jɔn ye jaabili kɛ mura sisan Guterres tɛ wa les FAMA consolident leur gain opérationnel face à des terroristes de plus en plus fébriles. A ko wa ko an ka sɔrɔdasiw c'est-à-dire u ye sebagaya min sɔrɔ k'u ka dɔ fara o sebagaya kan terrorisiw kan ni Antonio Guterres de mankan ne mankan tɛ dɛ politicien minnu ni fɛn minnu kuma k'an ka sɔrɔdasiw bɛ bila fo de la Antonio Guterres de filɛ nin k'a fɔ ko les FAMA n'o ye les forces armées de défense et de sécurité ko olu ye sebagaya min sɔrɔ jugu kan dɛ ko wa ko sebagaya k'u bɛ ka dɔ fara kɔ ko wa ko fɛn tɛ ka b'o la ko wa ko bɛ ka kɛ ka ɲɛsin terrorisiw ma waati min na ko y'a sɔrɔ terrorisiw bɛ ka fɛgɛya kosɛbɛ nin waati na Antonio Guterres de y'a fɔ qui recourait à des techniques d'évasion et à la dissimulation au sein de la population comme l'une des conduites. Dans le cercle de Nioro, région de Ségou, un convoi de femmes est parvenu au village de Farabougou, donc Farabougou d'Eleli au Kumaba Konona. Le secrétaire général déplore le fait que dans le nord du Mali, les groupes terroristes semblent avoir affirmé leur présence. Au fond, il dit que bon, mi ngoni misa balla doni, oye rebelle no be fami fe, sema na kono no ka yoro mi fe, ko groupe fe me terroristes koné, ko boku usigi ka nye. O ti dorere parce que nous faut awi sema égale terroriste. Les rebelles égale terroristes. Ni a terroriste sigoro nyele no kidala mara konna dore tede parce que sema yere de terroriste. Mais au quoi tout amène d'aller à la teme. Donc, Mali a pendant que Nations Unies secrétaire général Binifo Onka, Yoro, on va se dokerade. Sinon, ni sege ayi, ni sege français ni tifo Onka. Ni sege Mali politicien, ni comment te faut Onka, ni Onka sur sous. Parce que le ballon mona, a fait que Gelabe Malla, on connaît yere que souverain. L'eau bolo de la mais Nations Unies est secrétaire général de ni forme malika et surtout à ta forme malika wati na wasro France tagalendo donner résolution doye ay projet de ka ta ko voler voter Mali contre la comme Mali sur sulu ka ta baga mo ma ko ka ta fenge au de la Nations Unies secrétaire général ay ni rapport kala o va ira ko tienre la ngalo ndara malla ko ngalo furabe ga ba wuro nyama ngalo ndara malla jɔngalaw fɔtɔla tɛ nin sisan jɔngalaw filɛ ka fɔ ni jɔngala ninnu de bɛ ka to an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ bi diɲɛ yɛrɛ jɛkuluba tɛ bi ko minnu tɛ ka fara Maliko kuma la parce que u caman y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn kun bɛ ka taga fɔ u ye u nana terrain kan u ni Mali ɲɛmɔgɔw kuma na u b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n bɛna kɔdi dɔ di aw ma ka bɔ video la o ye jumɛn u ye mɔgɔ dɔw hinɛ bɛ ne la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ Faransɛw hinɛ bɛ ne la Français minnu sigilen don Faransiw hinɛ bɛ ne la mun na parce que kunnafoniya tigɛlen de don la complètement aw ka jateminɛ kunu élection ye parce que mɔgɔ caman fana hakili ka dɔgɔ olu hakili ko ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la dɔrɔn ko i t'a ɲini k'a dɔn a bɛ min na i ka sira tɛ a bɛ ka min kɛ n'a y'a diya a ka fɛn non naloma de b'o kɛ kɛlɛ la i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la fɛn fɛn bɛ k'a fɛ yen i jija i k'a dɔn mun de bɛ ka kɛ a fɛ yen a bɛ ka mun de kɛ mun de y'a sɔrɔ hali ni fiɲɛ virgule ni kɛra fɛ i bɛ jija i bɛ bɔ a kalama a b'a to e b'a dɔnya mɔgɔ sugu min don a b'a to i b'a dɔnya a tagabolo ye jumɛn a b'a to i b'a dɔnya seba ye min seta ye min i bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn et puis élection de senfɛ ne y'a dɔnya k'a fɔ ko Français minnu bɛ Faransi information tɛ u bolo sur ce que u ka président bɛ taa min kɛ kɛnɛma a ye information t'u bolo parce que u ka journalistes tɛ taa tiɲɛ fɔ u ye Faransi kɔnɔna la et a y'a jateminɛ élection premier tour in na kɔ Faransi kɔ kan Français o Français bɛ yen c'est-à-dire u ka diaspora Français minnu ka votera jamana wɛrɛ minnu ni Faransi tɛ kelen a majorité makɔrɔ ma gagné a yɔrɔ la mun na parce que a majorité b'a dɔn makɔrɔ bɛ ka min kɛ a majorité b'a dɔn Faransi bɛ ka min kɛ kɛnɛma donc a majorité bɛɛ votera contre Macron parce que minnu bɛ Sénégal
ni ma fili mélangement de kɛra premier ye parce que olu b'a ye télé la makɔrɔ min ka ko sugu minnu kɛ olu b'a dɔn information bolo olu bɛ se ka chaîne wɛrɛw lajɛ minnu bɛ information wɛrɛ d'olu ma olu bɛ se ka anw lamɛn donc olu banna makɔrɔ la minnu sɔnna makɔrɔ o ye jumɛn o ye français minnu bɛ français parce que information tɛ taga di u ma leçon de don ka ɲɛsin hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ ka taga liberté de presse ko kuma ni liberté d'expression ni liberté de kirikarakiri ta ka na faransi filɛ ne ka information censurée a yɛrɛ fɛ ka information tigɛ a yɛrɛ ka jamanadenw na fɛn o fɛn tɛ faransi ka intérêt o tɛ fɔ faransi wa journal o journal bɛ yen média o média bɛ yen k'o tɛ ɲuman fɔ faransi ma faransiw tɛ se ka ala sɔrɔ ka a lamɛn o de la u ye Russie chaîne ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ élection in senfɛ résultat in de senfɛ ne y'o analyse kɛ je me suis dit comment est-ce que makɔrɔ bɛ se ka kɛ 28% sɔrɔ faransi yɛrɛ kɔnɔna la mais faransi kɔfɛla la Brésil ni territoire outre-mer ni Afrique ni jamana wɛrɛw la makɔrɔ tɛ ten ka ɲi là il y a problème ça veut dire qu'il y a problème ça veut dire que olu b'a dɔn min bɛ sen na donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka experts ka nin yɔrɔnin analyser kosɛbɛ pour que an fana bɛ se ka nin utiliser en notre faveur cogo min na donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo ala ka timɛko ɲuman nɔgɔya an ye jamana in ala ka bɔda di an ma voilà donc an ye min sɔrɔ k'a fɔ aw ye su in na o ye nin ye yɛrɛwolo debout sur les remparts an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini 21h an bɛ kunnafoni wɛrɛw di ɲɔgɔn ma an bɛ analyse wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nin waati na ko a bɛ wulikajɔ la jamana in ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ minnu bɛ ka ye o minnu tɛ ka ye o an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka bɔda di an bɛɛ ma salamu aleykum